Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Gaura Premanandi. Someone can remove the harmonium. Thank you. I have my iPhone right now. But like the 5 gigabytes limit you have. So yeah, you can put it on the local. Coming back soon, the devotees on the internet. We're changing our hotspot. We have an English one? Oh, good. It makes it easier. Are you going to make me a co-host then? Let's see here. How can we make you a co-host? Or I can put myself as a host. Are you going to... You want to use my... you have your iPad? Yes, I have my iPad. So, how to make you a co-host? You just sign in, right? Or let's see how I do it. I can do it if you want me to. Yeah, definitely. You're not on, Kumata? I'm on. I'm not seeing. Hare Krishna. There he is. You're already a co-host. Welcome to the wonderful world of Krishna consciousness, the dimension of eternity, knowledge, and bliss. There are 13 participants in the conference. Nitai Guru Chandra ki jai, Shri Sarvanamaya ki jai. So, today we are reading from Srimad Bhagavatam, 11th canto, chapter 15, text number 27. Šiandien skaitome Srimad Bhagavatam, 11 giesmę, 15 skyrių, 27 tekstą.
I can. So how everybody's gonna read? Everybody usually reuses phones. I will give you mine. 15, 27. What's happening? Yeah, getting the text. Getting in Text. text. All right. Damodar, can you pass this to Gurmata? Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Ya Vai Mat Bhavam Apana Ishitu Vashitu Puman Kutaschit Na Prahanyeta Tasya Cha Agya Yata Mama Yo Vai Man Bhavam Apana Ishitu Vashitu Paman Kudaschinna Vihanyeta Tashatagya Yata Mama Yo Vai Man Bhavam Apana Ishitu Vashitu Paman Katashchinna Vahanyeta Tastayagya Yata Mama Yo Vai Man Bhavam Apanana Ishitu Vashitu Paman Kadashchinna Vahanyeta Tashatagya Yata Mama Yamai Man Bhavam Apana Ishitur Vashitu Paman Katashchinna Vahanyeta Tashatagya Yata Mama Yavai Man Bhavam Apanana Ishitur Vashitu Paman Kadashchinna Vahanyeta Ajanchagya Yata Mama Yovai Mad Bhavam Apana Yavai Man Bhavam Apanana Ishitur Vashitu Puman Ishitur Vashitu Paman Taschinna Vihanyeta Katashchinna Vahanyeta Tasyachagya Yata Mama Tashatagya Yata Mama Yavai Man Bhavam Apanana Ishitur Vashitu Paman Katashchinna Vahanyeta Tashatagya Yata Mama Yavai Man Bhavam Apana Ishitur Vashitu Paman Katashchinna Vahanyeta Tashatagya Maya Mama Yavai Man Bhavam Apana Ishitur Vashitu Paman Katashchinna Vahanyeta Tashatagya Yata Mama
Yavai Panmavama Panana Ishitur Vashitu Praman Katashchina Vahanyeta Tasya Jagyagita Mama Yavai Manbhavama Panana Ishitur Vashitu Praman Katashchina Vahanyeta Tasya Jagyagita Mama. Madhajis. Yavai Panmavama Panna Ishitur Vashitu Paman Kadashchina Vahanyeta Tasya Jagyagata Mama Yavai Panmavama Panna Ishitur Vashitu Paman Katashchina Vahanyeta Tasya Jagyagata Mama Yavai Panmavama Panna Ishitur Vashitu Praman Kadashchina Vahanyeta Tasya Jagyagata Mama Yavai Panmavama Panna Ishitur Vashitu Praman Kadashchina Vahanyeta Tasya Jagyagata Mama. Ya, one who, Tas, kuris, a yogi, jogas, vai, indeed, iš tiesų, mat, from me, iš manęs, bhavam, va, nature, prigimtį, apanna, achieved, pasiekė, ishitu, from the supreme ruler, iš viršiausio tvarkdario, vashitu, the supreme controller, aukščiausiojo valdovo, puman, a person, yogi, asmuo, jogas, kutaschit, in any way, bet kuriuo būdu, navahanyeta, cannot be frustrated. negali būti sužlugdytas. Tasya is. Jo, Cha also. taip pat, Agya, order. įsakymas, Yata, just as. lygiai kaip, Mama, mine. mano. Translation and purport by the followers of His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Tridanti Goswami Maharaj Prabhupada. Jai Prabhupada. A person who is who perfectly meditates. We can record this for the record this. The recording has started. Srimad Bhagavatam 11:15-47. A person who perfectly meditates on me acquires my nature of being the supreme ruler and controller. His order, like mine, can never be frustrated by any means. Jogas, pasiekęs meditacijos į mane tobulumą, pelno mano, kaip aukščiausio valdovo ir tvarkdario savybės. Jo paliepimo, kaip ir manojo, nepaisyti nevalia. Purport. By the command of the Supreme Personality of Godhead, the entire creation is moving. As stated in the Bhagavad Gita 9:10, Maya dakshena prakriti suyate sacharat charam hetunanena konteya jagad viparipartate. This material nature is working under my direction, O son of Kunti, and it is producing all moving and unmoving beings
By its rule, this manifestation is created and annihilated again and again. Similarly, Chaitanya Mahaprabhu has given his command that people all over the world should take to Krishna consciousness. The sincere devotees of the Lord should go all over the world repeating the Lord's command. In this way, they can share his mystic opulence of giving orders that cannot be counteracted. Komentaras. Pasaulis kruta todėl, kad tokia yra aukščiausia Dievo asmens valia. Bhagavad Gitoje 9:10 pasakyta: O Kunti sūnau, materija veikia paklusdama mano valiai. Iš jos iščių užgimsta visos judžios ir neidžios būtybės. Tai jai vadovaujant kas kart iš naujo gimsta ir žūva ši kūrinyje. Viso pasaulio žmonės taip pat turėtų paklusti Čaitanijos Mahaprabhu valiai ir prisijungti prie Krišnos sąmonės judėjimo. Nuoširdūs viešpaties bhaktai turi skersai išilgai keliauti po pasaulį kartodami viešpaties priesakus. Tokiu būdu jie pelnys viešpaties mistinę galę duoti paliepimus, kurių atsisakyti vykdyti niekas negali. Vandeham Shri Guru Shri Jata Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatam Vitam Tam Sajivam Sadaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitamscha Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Svaminiti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschadya Deshatarine. A person who perfectly meditates on me acquires my nature of being the supreme ruler and controller. His order, like mine, can never be frustrated by any means. Jogas, pasiekęs meditacijos į mane tobulumą, pelno mano, kaip aukščiausio valdovo ir tvarkdario savybės. Jo paliepimo, kaip ir manojo, nepaisyti nevalia. So the Mayavadi would say, well, this verse means that he becomes God. Taigi Majavadis pasakytų, kad šitas posmas reiškia, kad mes tampam Dievu. But that's not possible for the living entity to become God. Bet gyvai būtybė neįmanoma tapti Dievu. So how is he can become the one whose order is never disobeyed? Galima tapti tokiu, kurio paliepimas niekada nebus atmestas. Of course, in the material world, people try to come to that position. Žinoma, materialiam pasauliu žmonės bando pasiekti tokį lygį. They become a political leader, a king, or a president. Bando tapti politiniais lyderiais, karaliu ir prezidentu. They want their orders to be strictly followed. Ir jie nori, kad jų įsakymai būtų griežtai vykdomi. But nobody strictly follows the orders of such leaders. Bet niekas griežtai neseka tokių lyderių nurodymų. In this connection should be noted that Prabhupada told us that we should become the world leaders. Ir šitoj sąsajoj mes turime žinoti, kad Šrila Prabhupada norėjo, kad mes taptume lyderiais.
If we can make the world Krishna conscious, Jeigu mes galim padaryti šį pasaulį Krišna sąmoningu, then they will follow our orders. tada jie seks mūsų nurodymais. Just like in the Vedic culture, there's the Brahmins, Kshatriya, Vaishya, Shudra. Kaip vedų kultūra yra brahmanai, kšatrijos, vaišės ir šudros. Shudras are the worker class, Šudros yra dirbančioji klasė, Vaishyas are the mercantile agricultural class, vaišės tai yra priekėjai, žemdirbiai, Kshatriyas are the ruling political class, kšatrijos tai valdančioji ir politinė klasė, and the Brahmins are the priestly class. o brahmanai tai šventikų klasė. In the Vedic culture, the political rulers are humble servants of the Brahmins. Ir vedinėje civilizacijoje kšatrijai tai yra nuolankus brahmanų tarnai. So whatever order the Brahmin gives to the Kshatriya will follow. Ir kokį nurodymą duoda brahmanas kšatrijai, kšatrijas seks. And the Vaishyas and the Shudras, they follow the Kshatriya's orders. You see. Ir vaišiai ir šudros seks kšatrijų nurodymus. So we actually come to that level of being qualified Brahmanas, Mes turime pasiekti kvalifikuotų brahmanų lygį. those who are actually purely fixed in Krishna consciousness. Tie, kurie yra tyrai įsitvirtinę Krišnos sąmonėje. Then we can actually come to that position of leading the world. Tokiu būdu mes pasieksime padėtį, kai galėsime vesti visą pasaulį. Srila Prabhupada instructed, he's looking for serious students who can actually deliver the world. Šila Prabhupada minėjo, kad jis ieško rimtų studentų, kurie gali išvaduoti visą pasaulį. So delivering the world means leading the world, Išvaduoti pasaulį reiškia vesti pasaulį. leading the whole world to Krishna consciousness. Vesti visą pasaulį į Krišnos sąmonę. Become absorbed in chanting the Hare Krishna mantra, Pasinerti kartuojant Hare Krishna mantrą. to give up sinful activities like meat eating, intoxication, and gambling, Atsisakyti neleistinų dalykų kaip intoksikacijos, mėsos valgymas, azartiniai žaidimai and illicit sex. ir neleistiniai lytiniai santykiai. So then the question is then how can we actually come to this position? Klausimas, kaip pasiekti tokį lygį. Prabhupada, or actually Bhagavatam says, a person who perfectly meditates on me, Bhagavata mini, kad asmo, kuris tobulai medituoja mane, he actually becomes the leader of the world. jisai tampa viso pasaulio lyderiu. So how do we then come to that position? Kaip pasiekti tokią padėtį? Prabhupada explains in one purport, if one chants the holy name of the Lord without offense, Šila Prabhupada vienam komentare aiškina, kad jei žmogus kartoja šventą vardą be įžeidimų, he becomes Jagat Guru. jis tampa Jagat Guru. And under his influence, the whole world takes up Krishna consciousness. Ir jo įtakos dėka visas pasaulis priima Krišnos sąmonę. So, perfectly meditate on me Taigi tobulai medituoti į mane is the same thing as becoming an offenseless chanter of the holy names. yra ta patu be įžeidimų kartojimo švento vardo. You see, right now our meditation on Krishna is imperfect Šiuo metu mūsų meditacija į Krišną yra netobula, because we are committing offenses, nama-parads. You see? nes mes atliekam nama parados įžeidimus. So that's the difficulty. Ir tai yra sunkumas. Prabhupada told us to lead the world, Šila Prabhupada mums nurodė vesti pasaulį, to make the whole world Krishna conscious, kad padaryti visą pasaulį Krišnos to sąmonę, make this Hare Krishna movement the most popular movement in the whole world. kad padaryti šį Hare Krishna judėjimą patį populiariausią visam pasauliu. So why we have not been successful in doing that? Kodėl mums vis dar to nepavyko? Why do we don't have millions and millions of followers in every country all over the world? Kodėl nėra milijonai pasiekėjų kiekvienoje šalyje visam pasauliu? Because we are committing offenses against the holy name. That's the problem. Problema ta, kad mes atliekam įžeidimus šventam vardui, Which includes Vaishnava aparat as well. You see. į kuriuos įskaitam ir Vaišnava aparatą. So we have to learn how to protect our relationships Taigi mes turim suprasti, kaip apsaugoti savo santykius with our spiritual masters su savo dvasiniais mokytojais and with the devotees in general. ir su atsidavusiais. It's very, very important. We know how to perfect these relationships. Yra be galo svarbu ištobulinti šios santykius. We have to take the order of our spiritual masters, our life and soul. Dvasinio mokytojo nurodymus turime priimti kaip gyvybę ir sielą.
We have to be very careful not to water down this philosophy. Mes turim būti labai atsargus, nepraskėtisti šios filosofijos. I remember what I always heard when I first joined this movement, how Prabhupada did not water down this philosophy for Westerners. Prisimenu, kai prisijungiau, Šrila Prabhupada neatskėdė šios filosofijos vakariečiam. But I'm seeing now we have a tendency in ISKCON to water it down. Water it down. Bet matau ISKCON tendenciją atskiesti. Change, make things a little more loose, not so strict, you see. Atpalaiduoti dalykus, kad nebebūtų taip viskas griežta. But that will ruin or actually destroy our movement. Bet tai sugriaus visą mūsų judėjimą. That's what's happening in Christianity. Tai atsitiko krikščionybei. The Bible says, "Thou shalt not kill." Biblija sako, nežudyk. How many Christians are eating meat? Ir kiek krikščionių valgo mėsą? Millions and millions and billions of Christians are eating meat. Milijonai ir milijardai krikščionių. Even though their Bible says, "Thou shalt not kill." Nors Biblija perspėja, nežudyk. So they watered down the teachings of Jesus Tai jie atskiedžia Jėzaus nurodymus. to facilitate material sense gratification. Kad jie pateisintų savo juslinį pasitenkinimą. So this is the problem, you see. Ir tai yra bėda. On the one hand, we have Krishna consciousness. Vienoje rankoje mes turim Krišnos On the other sąmonę, hand, we have material sense o gratification. kitoj materiali juslinį pasitenkinimą. A little Krishna consciousness, Šiek tiek Krišnos sąmonės, a little sense šiek gratification. tiek juslinio It's pasitenkinimo. like on the car, the windshield wiper. Kaip mašinoje yra valytuvai. Krishna consciousness, Krišnos sąmonė, sense juslinis gratification, pasitenkinimas. going back and forth, back and forth. Ir taip blaškomės. In this way we are cheating ourselves. Tokiu būdu mes save apgaudinėjam. We're disobeying Srila Prabhupada Mes nepaklūstam Šrilai and Prabhupadai. we're preventing ourselves from following this instruction of the Bhagavatam, you see. Ir tokiu būdu mes atsitraukėme nuo Šrimad Bhagavatam nurodymų. So we have to weed out this tendency for sense Taigi gratification. mes turime išravėti juslinio pasitenkinimo tendenciją. Just like I'm a house setter, I may want to have some recreational sex, you see. Kaip gali būti šeimos žmogus, nori lytinio santykio ne dėl vaikų. Or from a brahmachari, I may want to space out on the internet looking at some videos or this or that. Ar brahmacharis gali nueiti į internetą ir ten, kaip sakant, pasiklysti. So I have to weed out these tendencies for sense gratification. Mes turime išrauti juslinio That pasitenkinimo. all I need is Krishna Ir turi likti Krišna. and nothing but Krishna, Ir niekas kitas. 24 hours a day, 24 valandas per parą, 7 days a week, 7 dienas per savaitę, 365 days a year, 365 dienas per and metus 366 days on leap year. ir 366 per All I metus need yra is papildoma Krishna diena. Tiesiog Krišna. and nothing but Krishna. Ir nieko kito. Krishna, 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 you see. It's all I need, you see. Tai mums ko reikia. All you need is Krishna, nothing but Krishna. Tiesiog reikia mums Krišnos ir nieko kito. If I can just please Krishna, then I will be pleased. Jeigu man pasiseks patenkinti Krišną, I aš don't būsiu need to try to patenkintas. find any pleasure outside of pleasing Krishna. Ir neturėtume ieškoti malonumo atskirai nei už Krišnos. Any pleasure outside of pleasing Krishna is actually misery. Ir iš tikrųjų, apart patenkinimo Krišnos, yra May tik it- kančia. It may appear to be pleasure, Tai gali atrodyti kaip but it's malonumai, called Maya Sukaya, or illusory pleasure. bet tai yra majasuka arba iliuzinis džiaugsmas. The only real pleasure is pure devotional service. Tikrasis džiaugsmas yra tyra atsidavimo tarnystė. Mixed devotional service means I'm mixing some miseries in with the pleasure. Maišyti atsidavimo tarnystę reiškia, mes atsidavimo tarnystę maišom su jūsiniu I'm pasitenkinimu. watering down Krishna consciousness with sense Mes gratification. praskiedžiame Krišnos sąmonę su jūsliniu pasitenkinimu. So do you want to cheat yourself Taigi jūs norit apgaudinėti save, out of tasting unlimited nectar every minute? vietoj to, kad patirti beribį malonumą kiekvieną minutę. Well, that's what we're doing. Tai būtent mes ir darom. It's called stupidity. Tai yra dar kvailumu. We're being very foolish, you see. Mes esame be galo We kvaili. keep mixing sense gratification in with Krishna consciousness. Maišome jūslinį pasitenkinimą su Krišnos sąmonė. So what can we do to get free from this trap we're in right now? Taigi ką reikia daryti, kad ištrūkti iš šių spąstų? We have to keep reminding ourselves there's no happiness outside of pure Krishna bhakti. Mes turime priminti savo, kad nėra laimės už Krišnos sąmonės ribų.
Pure Krishna Bhakti is the only means of actually being happy. Tyra Krišnos sąmonė yra vienintelis būdas, kaip būti iš tikrųjų laimingu. So let me focus now. Bring that mind back. Bring that mind back. Mes turim susikoncentruoti ir gražinti protą atgal, gražinti jį atgal. Yato nischalati mannaschanchalamastaram tatastato nayamyajat atmayeva vishamyaya. From whatever and wherever the mind wanders, due to its flickering and unsteady nature, one must certainly bring it back under the control of the self. Kad ir kur beklajotų mūsų neramus protas, kurioje tokia yra ir prigimtis, mes turime jį paimti ir grąžinti atgal į savojo aš kontrolę. So what does that mean, the control of the self? Ką reiškia savojo aš kontrolę? Does that mean my mind? Tai reiškia mano proto? No, the mind is not the self. Ne, mes nesame protas. The self means the Atma, Savasis aš reiškia who you atma. actually are, you see. Tas, kas jūs iš tikrųjų esate. You see, you're not that rotting body. Jūs nesat šitas pūvantis You're not kūnas. that mind even, or even your intelligence. Jūs nesat nei protas, nei intelektas. You're actually a pure spiritual being, qualitatively one with God. You see. Jūs esate tyra dvasinė dalelytė, ta pati viešpačiui. So Krishna consciousness is not some artificial imposition on the mind. Krišnos sąmonė nėra kažkokia tai dirbtinis primetimas protui. It's the awakening of the original natural energy of the living entity. Tai žadina mūsų prigimtinę tikrąją sąmonės būseną. All we're really saying here is know who you are and be who you are. Viską, ką mes dabar sakome, tai žinoti, kas jūs esat ir būti, kas esat. Know that you're not your body. Suprasti, kad nesat šitas kūnas. Know that you're actually the eternal servant of Krishna, eternal spiritual being. Suprasti, kad esate amžinos Krišnos dalelė, amžina Who būtybė, never gets sick, kuri niekada neserga, who never gets old, niekada nesensta, and who never dies. niekada nemiršta. Why misidentify with a rotting corpse? Kodėl klaidingai tapatinti su pūvančiu kūnu? Isn't that stupid? Ar tai nekvaila? To think I'm some 74-year-old man with so many problems with the body, you think that's me? Ir galvoti, kad esu virš 70 metų senumo ir susitapatinęs su šio kūnu, kad tai aš? So those people say, well, how old are you? Kartais klausia žmonės, kiek tau metų? I say, oh, I'm infinite. Ir aš sakau, begalybė. I'm an eternal youth. Esu you see. amžinai jaunas. So that's our actually everyone's an eternal youth Ir visi mes esam amžinai jauni. with an infinite lifespan. Su beribiu gyvenimo amžiumi. We never get old, we never get sick, we never die. Niekada nesenstame, nesergame ir nemirštame. But yet we continue to misidentify with this rotting, aging corpse. Bet jeigu mes tapatinsime klaidingai su šituo senstančiu, pūvančiu kūnu, So it's time to wake up. metas pabus. Jeev jago, Gora Chandra Bole, Kota Nija Jao Maya, Pisa Chira Kole. Lord Chaitanya is saying, wake up, wake up, Viešpačitanė šaukia, kelkis, kelkis. you sleeping Jūs souls. miegančios sielos. How long will you sleep in the lap of the witch named Maya? Kiek jūs dar miegosit ant raganos vardu Maja kelių? Here we are sleeping in the lap of a witch. Mes miegame ant raganos kelių. We're bewitched by the witch. Ir ta apkerėjo mus ta ragana. So it's time to take the mercy of Lord Chaitanya, Metas priimti viešpatę Šitanės the malonę. mercy of the six Goswamis, Šešių Gosvamių malonę. the mercy of Narottam Das Thakur, Narotama Das Thakuros the mercy malonę. of Vishwanath Chakravarti Thakur, Švanata Čakarvarti Thakuro the malonę. mercy of Bhakti Vinod Thakur, Bhakti Vinodo Thakuros malonę. the mercy of Bhakti Siddhanta Sarasvati Thakur, Bhakti Siddhanta Sarasvati Thakuro and malonę. the mercy of our beloved founder Acharya, His Divine Grace Om Vishnu Pad Paramahamsa Parivajrakacharya Astatarasadashishi Maresi Bhakti Vedantiti Dandi Goswami Maharaj Prabhupada on our heads. Jai. Is it? Ir šios Prabhupados malonė ant savo galvų.
Time to get out of this suffering, ridiculous nonsense we're caught up in right now, you see. Metas ištrūkti iš tos nesąmoningos sąmonės būvio. It's time to taste the unlimited bliss and the full knowledge of our actual identities. Metas patirti beribį kiekį And laimos. in so doing become the actual leaders of the world. Ir tokiu būdu tai darant tapti Nitai tikrais. Gora Sundar ki jai, Srila Prabhupada ki jai. Ir tokiu būdu tapti Nitai tikrais. Gora vadovais. Chandra ki jai. Excuse me. Nitai Gora Chandra. Gora Chandra ki jai. Prabhupada Radhanamara ki jai. So, we should beg their mercy. Mes turime melsti jų malonės. My dear Nitai Gaurachandra, my dear Shri Radhanamara, a suffering soul misidentifying with this rotting body. Melstis jiems, kad suprantdami, kad mes tapatiname su šio pūvančiu kūnu. Srimad Bhagavatam is telling me how that I should become a perfect meditator on you. Šila Prabhupada moko mus kaip tapti tobulais medituotojais jos. And thus make my orders so strong that the whole world will follow them. Ir padaryti taip, kad mūsų nurodymai taptų tokie galingi, kad visas pasaulis pasektų. Prabhupada has he gave us the order to become guru and deliver the world. Šila Prabhupada davė mums nurodymą tapti guru ir išvaduoti visą pasaulį. That means the whole world will follow our orders. Tai reiškia, kad visas pasaulis seks mūsų nurodymais. So how can I come to that position where the whole world will do whatever I say? Kaip pasiekti šią padėtį, kad visas pasaulis sektų nurodymais, kuriuos That aš means I nurodau? can't have any material desires in my heart. Tai reiškia, kad neturi būti jokių materialių troškimų širdyje. No lust, Jokio geismo, no anger, pykčio, no greed, jokio no godumo, madness, jokio grednės, no illusion, mednės. no, Jokio iliuzijos, jokio išprotėjimo, no envy, jokio pavydo, no craziness, jokio no išprotėjimo, insanity, jokio beprotybės, no laziness. jokio tingumo. I must come to that level now. You Turiu see. pasiekti šį lygį. You know what Prabhupada told me in one letter? Žinot, ką Šila Prabhupada pasakė viename He said, laiške? now you qualify yourself to see Krishna face to face. Jis man parašė, turi kvalifikuoti save, Can you- pamatyti Krišną akis į akį. Can you imagine being on that level? Galite įsivaizduoti būti You tokiojame can see lygiai, Krishna at every minute. kad matyti Krišną kiekvieną That's minutę. described by Brahmaji. Brahma tai apibūdina. Premanjana charita bhakti valochanena santak sadaiva hidayesha valokayanti yang shamasham ramachin yagana svarupam govindamari purusham tamaham bhajami. I worship Govinda, the primeval Lord, Aš garbinu Govindą, aukščiausiai viešpatį, who is Shama Sundar, Krishna himself, kuris yra Šema Sundara, patsai with Krišna, inconceivable, innumerable attributes. turintis nesuvokiamą kiekį savybių, Whom the pure devotees see in their heart of hearts, kur atsidavusiai mato savo širdžių with the šviesą, eyes of devotion, kurių akis pateptos atsidavimu, tinged with the salve of love. pateptos balzamų meilės. So we need to get some of that ointment. Taigi mes turime gauti to It's balzamą, called Prem Anjana. kuris vadinasi Prem Anjana. If we can anoint our eyes with this ointment, Jeigu mes galim patekti savo akis su šiuo tepalu, then we can see Krishna at every minute. Within our heart, we can see him within and without. mes galim pamatyti Krišną viduj ir išoriai. So where do we get that ointment? Taigi kur gauti šį kremą? We get it from one whose eyes are already anointed with the love of God. Iš to, kurio akis jau suteptas to balzamu. That is our beloved founder Acharya. Tai yra mūsų mylimasis kūrėjas Acharya. His divine grace, Srila Prabhupada. You know, it's interesting that what was Prabhupada's business when he was a householder? Labai įdomus dalykas. Kuo Prabhupada užsiminėjo, kai buvo šeimos žmogum? He was a pharmacist. Jis buvo vaistininkas. He had a drugstore, Jis turėjo vaistų parduotuvę. Prayag Pharmacy. Prajago vaistinė. So Prabhupada was a druggist, Jis pharmacist. buvo vaistininkas. Prabhupada is still a pharmacist. Šila Prabhupada vis dar vaistininkas. Now we have the ISKCON pharmacy. Mes dabar turime Iskono vaistinę. You see?
And now, but there's only one medicine in this pharmacy. Ir šitoj vaistinė yra vienas vaistas. Premanjana, Tai premanjana. the ointment of love of God. Tai meilės Dievui balzamo Where do you get it? tepalas. Ir kur jį You gauti? get it from Prabhupada Gauti iš Prabhupados. by following his teachings, Sekdami jo nurodymų, by chanting 16 rounds of japa every day, kartuodami bent 16 ratų kiekvieną dieną, by strictly avoiding illicit sex, griežtai laikydamėsi nelistino lytinių santykių nurodymų, meat eating, mėsos valgymų, intoxication, and gambling, intoksikacijų ir azartinių lošimų. by becoming a member of the Hare Krishna movement, a loving, cooperative member of the Hare Krishna movement, Tapdami Hare Krishna judėjimo by following the orders of nariais the, ir sekdami ir kooperuodamėsi vienas su kitu labai labai gerai, gražiai. by following the instructions of Srila Prabhupada Ir sekdami Šilos Prabhupados nurodymų. and the instructions of Krishna in the Bhagavad Gita. Taip pat Krišnos nurodymų, kurie yra Bhagavad Gitoj. By this means you anoint your eyes with the ointment of love of God. Ir šiais būdais jūs patepsite savo akis meilės Dievui balzamu. But this is a very mystical ointment. Tai yra labai mistinis tepalas. Normally, eye ointment, you get a little dropper, you go ting, ting, and put it in your eyes. You see? Dažniausiai, jeigu norit sutepti savo akis, gaunat tokių lašiukus ir įsilašinat. Just like in the U.S., we have a medicine called murine for the eyes. You put a little drop in. Yra tokie Amerikoje vaistai, mirin vadinasi, įsilašinat tiesiog. This is a mystical eye ointment. O čia mes turim mistinės akių You put it in your ears tepalus. Jos mes dedam į ausis. by taking in Krishna Katha, you see. Ir klausydamės ir pasakodami The Krišną. names of Krishna. Krišnos vardai. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare. The pastimes of Krishna, Krišno žaidimai. lifting the Govardhan, Kaip Govardaną Krišną pakėlė. marrying those 16,108 queens, Kaip vedė 16 108 by karalaitės. playing the fifth note on his flute on the bank of Jamuna in the full moon night of the Sharat season, Kaip groja Krišna su savo fleita 5 nata Šarados mėnesio laikotarpiu prie Jamunos kranto. by giving so many wonderful teachings. Kaip duoda daugybę nuostabių nurodymų. Saradaman Padityaja, you see, so many wonderful things with there. So in this way we're taking Krishna into our ears, you see. Tokiu būdu mes priimame Krišną į savo ausis. Then the more we take in Krishna, the more the eyes, the more vision becomes purified. Ir kuo daugiau mes priimam Krišną, tuo daugiau mūsų akis apsivalo. We look at the deities, you won't see a statue anymore. Ir žiūrėdami dievybės mes nebematysim statulos. We'll actually see Lord Chaitanya, Lord Nityananda standing there, blessing us for their mercy. Mes matysim, kaip Viešpats Čaitanija ir Nityananda stovi ir lieja mums visą malonę. We'll actually see that Radha and Damodar have come here to Kaunas, Lithuania. Ir matysim, kad iš tikro atvyko Radha Damodara čia į Lietuvą. These are not just deities, it's actually Radha and Krishna themselves. Tai nėra tiesiog dievybės, tai yra patys Radha ir Krišna, They've come here to bless us for their mercy. kurie atėjo palaiminti savo malonę. So in this way our lives become transformed. Tokiu būdu mūsų gyvenimai, We transcendentalize our vision, mes transformuojam savo matymą, transcendentalize our hearing, savo klausimą, our touching, our feeling. Everything is completely transcendentalized. lytėjimą, pojūčius, viską mes sudvasinam. We engage everything, mind, words, anger, and tongue, belly, and genitals in the service of Krishna. Mes viską užima žodžius, pilvą, genitalijas, tarnystė į Krišną. And then we become empowered to attract the whole world to become Krishna Ir conscious. tampame įgalinti, pritraukti visą pasaulį Krišnos sąmonę. Close down these slaughterhouses and the brothels and the liquor shops and tobacco industry. Uždaryti visas tas tobako, alkoholio ir panašias industrijas. We came through the airport yesterday, Heathrow Airport in London. Vakar mes buvom nusileidę Londono oro It really uoste was the Helsinki airport. ir po to Helsinkio oro uoste. But they had a smoking room. Ir jie turėjo rūkimo kambarius. I was looking at these people that went into the smoking room to smoke cigarettes. I Stebėjau tos žmonės rūkimo kambarį was thinking what a pitiful thing it is. You see. ir pagalvojom, kiek apgailėtina padėtis. They're
are killing themselves actually by smoking cigarettes. They're shortening every cigarette. They shorten their lifespan. You see. Ir kiekviena surūkyta cigaretė sumažina mūsų gyvenimo laiką. They're thinking, oh, it tastes so good. This smoke, it tastes so Ir mes good. galim pagalvoti, o, kaip It's a nuostabiai, horrible thing to take your smoke into your lungs. koks skonis. Ir kaip tai suprasti. But they're thinking, oh, it is simply wonderful. Tokie baisus dūmai eina į mūsų plaučius, bet jie galvoja taip nuostabu. So we have to save these poor souls. Mes turime išvaduoti tas Does anybody have vargšes. any questions? Gal turit kas kokių klausimų? Yes. We don't have third, yeah? Mike. Sakykit tada lietuviškai. Ačiū labai už paskaitą. Norėjau padėkoti, kad jūs atvykote ir aplankėte mūsų šventyklas. Thank you very much for your lecture, and I want to thank you that you came and visited our temple. Mano klausimas yra, jūs paskaitoje minėjote, kad Iskonas daro tam tikras nuolaidas, kurios gali sudaryti žemę. You mentioned that in your lecture that ISKCON is making some leniences in some rules which can destroy our movement. Yes. Yes. Galėtumėte detalizuoti, kurios ne. Maybe you could specify a little more. Yeah, just like illicit sex. And some devotees are saying now it's okay to have recreational sex with your wife as long as you don't kill the baby. You can enjoy sex, but that's not our Prabhupada's orders. Vienas iš jų yra, pavyzdžiui, lytiniai santykiai šeimoje. Yra tokia idėja, kad vis dėlto galima turėti jų kiek nori. Didn't finish. The actual standard for sex life is this. Taigi, First of all, you're married. Shilagudev, I'm not translating. Oh yeah, maybe I'm too fast. Yeah. Okay. Taigi, lytiniai santykiai, yra tokia idėja, kad lytiniai santykiai šeimoje gali būti neribojami tol, kol nedarote abortų. Prabhupada's instruction is, first of all, you're married. Šitas Prabhupados nurodymas buvo toks, kad pirmą turėtumėte You and your wife want to have a child. ir tada, kai jūs ir jūsų žmona norite turėti vaikų, And before trying to have a child, first you get the blessings of your spiritual master. prieš pradedant vaiką reikia gauti dvasinio mokytojo palaiminimą, Try for a child. tam, kad bandyti pradėti. And then after you have the blessings of the spiritual master, Kai turite palaiminimus iš dvasinio mokytojo, you can have sex life once in a month, galite pradėti vaiką kartą į mėnesį, 4 to 6 days after the wife's menstrual cycle, when she's most likely to get pregnant. 4 ar 6 dienos po žmonos menstruacijų, kada labiausiai gali atsirasti vaikas. Then before having sex, you chant, the husband and wife both chant at least 50 rounds of japa. Ir kartu tiek žmona, tiek vyras turi kartuoti bent po 50 ratų. That's the instructions that Prabhupada gave us. Tai yra šilas Prabhupados nurodymai. So some devotees are saying it's not necessary to do all that. You just, as long as you don't kill the baby, it's okay. Kartais yra tokia idėja, kad kol jūs nežudote vaikų, tai nesvarbu tada. But if you don't follow those rules, the child is not going to be very Krishna conscious. He won't be inclined to be a devotee. Bet jeigu neseksite šitų nurodymų, tai vaikas nebus linkęs būti atsidavus. But if you follow those instructions of Prabhupada, you get very highly advanced spiritual child will come. Bet jeigu seksite šiais nurodymais, tai galite susilaukti labai dvasiškai pažangaus vaiko. What if you already had the child, you didn't follow those rules? Ką daryti, jeigu jau turite vaiką ir nesekėte šiais nurodymais, Because you didn't know. nes nežinojot? Well, just make your best endeavor to raise the child to be a pure devotee, and Krishna will help you. Tiesiog dėkite geriausią savo pastangas ir Krishna jums padės užauginti jūsų vaiką. Next question, any other question? Gal Yes. dar kas turi kokį klausimą? Palauk šiek sekundę. Both. Maharaj, you mentioned that meditating onto Lord Krishna is like the same as chanting purely the holy name. And I wanted to ask, why is that? Ir lietuviškai. Aš paklausiau Maharadžio, kad jisai sakė, medituoti nuolatos į Krishną yra tolygu nuolatos kartoti tyrai šventą vardą. Tai kodėl tai yra tolygu? Chanting Hare Krishna is
the highest form of meditation. Kartoti Hare Krishna tai yra aukščiausias meditacijos lygis. Isn't it? So, Is there any higher form of meditation than chanting Hare Krishna? ar nėra aukščiausias meditacijos lygis kartoti Hare Krishna? Huh? Gurmatas sako, tai ne tik meditacija, bet žmogaus gyvybės forma yra skirta atlikti jagiją. The verse says, the person who perfectly meditates on me. Šitas posmas sako, tas, kas tobulai medituoja į mane. So the perfection is not only to chant Krishna's name, but to fully absorb your thoughts, words, and deeds in His service 24 hours a day. Taigi tobulumas yra ne tik kartoti jo vardus, bet visiškai būti pasinėrus 24 valandas per parą savo žodžiais, mintimis ir veiksmais. Everything you do should be a meditation. Every Viskas, action you perform. ką tu darai, turi būti meditacija, tai būtų ir veiksmas. Devotional service is the perfection of meditation. Your whole life becomes transcendental meditation. Atsidavimo tarnystė, tavo visas gyvenimas tampa tobula meditacija. Anything else? She's asking, we don't have a qualification, so what to do? Beg for the qualifications. Taigi, melskit kvalifikacijos. You beg, my dear Krishna, I'm so fallen, I have no qualifications. Jūs turit melsti, Krishna, aš esu ant tiek polęs, neturiu kvalifikacijų. Please help me, my Lord. Prašau, padėk mano viešpatį. I'm completely devoid, I have no good qualities. Mano brangus viešpatį, aš neturiu gerų savybių. I have zero good qualities. Nulis gerų savybių. Your mercy is all that I'm made of. Viskas, iš ko aš padarytas, tai tavo malonė. Please give me your mercy, because I have no good qualities at all. I'm just a rascal and a demon. Aš neturiu jokių gerų savybių, aš esu tiesiog niekšas ir demonas. So please save me, my Lord. Mano Please brangus viešpatį, išgelbėk mane. Because you've been in the Hare Krishna movement since the beginning. So I wanted to ask, is the temple, our temples, the people who stay in the temple, is it meant for those who are practicing pure devotional service? Or can there also be space for people who are not accepting that idea and they want to mix maybe or do they want to see if they like Krishna consciousness first and stay in the temple and get to know about the whole movement. And then gradually in time they might decide that they want to achieve pure devotional service. Is that okay? Taigi, Dvidžiamanė Gaura klausė, ar šventykla yra skirta tik tiem, kurie jau pilnai nusiteikia, kad nori tapti tyrėjais atsidavusiais ir seka taisyklėm, ar taip pat šventykla gali būti skirta ir tiem žmonėm, kurie dar nėra pilnai apsisprendę ir po truputį bando ir vėliau apsispręs. I know when I came in, I wasn't determined to be, I didn't want to be a disciple when I moved into the temple. I just wanted to, I liked the idea of being Krishna. I liked the idea of being Krishna conscious, but not the idea of being a disciple. That was too much. Aš pats pamenu save, aš nebuvau atsidavęs, atėjau šventyklą ir nenorėjau tapti mokiniu. Aš galvojau, norėčiau būti Krishnos sąmoningu. The Vishnu Jan Swami welcomed me. Ir Vishnu Janas Svamis priėmė mane. But by associating with the devotees, bet bendraudamas atsidavusiais, I realized that I'm cheating myself. I'm not tasting the nectar. The only way to taste the nectar is to become a sold-out disciple. Then you can really taste the nectar. Aš supratau, kad aš iš tikrųjų apgaudinėju save, nes jeigu tikrai nori gauti nektarą, tai visas nektaras yra, jeigu mes tampame mokiniais. Absolutely. Please, Lalaina's Guru Maharaji. It is nice. They can come to temple and live in the temple. Remember to give them time to translate. But don't make a show. Tai yra Of chanting japa, and you still have some material desires. You will not last long
in the temple. Tai yra nuostabu, kai ateina žmonės ir atsiduoda atsibimo tarnystėj, bet mes turim turėti atkreipdėmėsi, kad nedarytume šou, kad mes kartom šventą vardą, o iš tikrųjų mūsų galvoje materialūs troškimai. Mes ilgai tada netemsim taip. We have compassion, we give them the opportunity. Mes turim gailestingumą ir suteikiam jiem galimybę. Take up the full process Jie turėtų priimti pilnai procesą, and not just make the show. o ne tik kaip šou. There's another question back here. Reiškia, reikia atsikelti anksti ryte, kartoti džepą. Just a follow question about the prasadam. Why shouldn't we offer the vegetable about the onion and the garlic? Taigi klausimas, kodėl mes negalime aukoti svogūnų ir česnakų. Taip? Didžiamai guru? Yeah. Why we cannot offer onion and garlic? They're tamasic. Tai yra tamasinio lygio. They're in the mode of ignorance, and you eat them, you brings your consciousness in the mode of ignorance. Tai yra neišmanimo lygio maistas ir jeigu mes jį valgysim, tai numuš mūsų sąmonę iki to lygio. You want to be in the mode of ignorance? Ar norit būti neišmanimo? Eat onions and garlic. Valgykit česnakus ir svogūnus. She said they are stinking and will be very stinky in the temple. They give you bad breath. Jo, duoda blogą kvapą. He has onions on his breath. Yra toks posakis, iš jo burnos dvelkia čia svogūnais. Krishna can't stand them. They're horrible. Krishna doesn't accept them because they're horrible. They taste horrible. Krishna nepriima to, nes tai yra nelabai skanu. Since they can't be offered to Krishna, how you can eat them? Ir jeigu mes negalime aukoti Krishna, tai kaip mes galime juos valgyti? Now, some people think it's good. Some people get a taste. Just like people have a taste for smoking cigarettes, they also have a taste for eating onions. The same consciousness. Tai tas pats, kaip kas mėgsta rūkyti cigaretės, kas mėgsta valgyti svogūnus, tai yra panašaus lygio. Next. Shila Gurudev, about this, for example, in a culture such as China, they're very accustomed to eating mushrooms. So it's not strictly, it's still vegetarian. So could it be allowed for devotees who are accustomed to eating things like mushrooms? Taigi klausimas, pavyzdžiui, tokie šaliai kaip Kinija, ten yra priimtina labai valgyti grybus, bet jie nėra tokie, kaip sako, ne vegetariniai. Ar vis dėlto galima kažkokiu būdu padaryti tam tikras išimtis, kad juos vartoti? Simply wonderfuls are much better than mushrooms. Paprasčiausiai nuostabus tie rutuliukai yra žymiai geriau nei grybai. Next. Hare Krishna. Aš norėjau paklausti pradžioje apie personalizmo ir Mayavados sampratas. First I would like, in the beginning of lecture there was mentioned about Mayavada and impersonalism. Impersonalistas netiki asmenybės bruožais, Mayavadis irgi netiki asmenybės bruožais. Impersonalist and Mayavadi is not believing in personality. Mayavadis tiki, kad jisai taps Dievu, kada pasieks Sačitanandą. Mayavadis, jo asmenybė netiki. Mayavadi, he believes that he will reach the perfection, he will reach Sachitananda when he will merge with God. Ir Šrimas Bhagavatam daug yra vietų, kur yra siekimas to Brahmano patyrimų. And in Srimad Bhagavatam, in many places is mentioned how to reach the Brahmana stage of perfection. Ir sakykit, ir Brahmanų patyrime yra Ananda, ar tik tai Satchit, žinios ir žinojimas. So could you explain if in Brahmana realization there is Ananda or just Sat Chit? That knowledge and eternity. Only Sat, no Ananda. Tiesiog amžinybė, jokios palaimos. Tai Ananda tik tai tada reiškia su asmenybė, tada užmezgam santykius. So Ananda is only when we have a personal relationship. Yeah, if you want Ananda, you can become a devotee. Ananda gauni, kai tampi atsidavęs. In Paramatma, you can realize Chit and Sat, but not even in Paramatma there's no Ananda. Paramatmos realizacijoje jūs galite gauti amžinybę ir žinojimą, bet ten taip pat nėra Anandos.
come to the transcendental platform of Krishna Bhakti. Taigi dėl to pasinerkite į Krishna Bhakti transcendentinę plotmę. And automatically you have Brahman and Paramatma realization. Ir ten automatiškai ateis Brahmano ir Paramatmos realizacija. Is that all right? Ar gerai? Tokį trumpą. One more short. Majavados skaitos, kad super siela ir siela yra viena, nes išėjo iš Dievo. So Mayavada is super soul and soul is the same because it comes from God. Jis skaitos, kadangi mes išėjom, sugrįžę mes vėl tapsime tą būseną. And when we come back, we will come back to the same state of mind when we, like they say. Ir Dievo, kai jie skaitos ten ir Ananda yra ten. So they say that this is why Ananda is there also, they say. So-called Ananda, not real Ananda. Tai yra taip vadinamoji Ananda, netikroji. Pseudo-Ananda. Tai yra pseudo-Ananda. Next. Any other questions? Gal dar kas turi klausimų? I don't know if I can ask, it's not about reflection, like more, no, I have a question. It's when serving, for example, it's more for brahmacharis or to serve always in temples, sometimes it is like this, that there's many seva and Many services. Services. And Prabhupada said that we need to read everyday books, his books. But sometimes it happens like this, that you don't have at all time reading books and just doing services. So should we still find time somehow to read? Sleep less. Taigi klausimas, kai būnant brahmachariu, ypatingai būna kartais tiek daug tarnyšių, kad nėra laiko skaityti knygų. Tai kaip čia daryti, kaip čia atrasti tą laiką, sako, mokytojas atsakė, galima mažiau miegoti. A chapter a day keeps Maya away. You read a chapter every day of Prabhupada's books. Skyrius per dieną Maya pašalins, tai skaityk bent skyrių per dieną. Prabhupada said, all of my disciples must read all of my books. Šilos Prabhupados knygų. Ir Šila Prabhupada sakė, kad kiekvienas mano mokinys turi perskaityti visas mano knygas. You can say, well, I'm not a disciple of Prabhupada. Galima sakyti, aš nesu Prabhupados But mokinys. no, grand disciples are also disciples. Kaip sakant, That applies anūkai to grand irgi yra disciples mokiniai. also. Anūkai irgi yra mokiniai. Every ISKCON devotee should read all of Prabhupada's books. Visi ISKCONo pasiekėjai turi perskaityti visas Šilos Prabhupados knygas. Like if sleeping less, I can feel that if I sleep 5 or 4 hours, then my morning program, then I at japa, I feel very tired, sleepy, like this. So how then should I do? What's he saying? So he's saying, if I will sleep less, like 4 or 5 hours, then I will gonna doze during my japa and my consciousness will be kind of low. All right, then you just have to work more efficiently so you have time for reading during the day. Galima taigi buvo klausimas, ką daryti, nes tada galiu pradėti miegoti per džapą. Tai mokytojas atsakė, tada stenkis optimizuoti savo tarnystės ir taip atrasti daugiau laiko. Next. Dar gal kas? Everybody satisfied now? Visi patenkinti jau? Ready to become qualified to lead the world? Pasirengę vesti visą pasaulį? As instructed here in this verse today? Kaip buvo paminėta šitam posme šiandieną? Are you ready to become qualified to become the leader of the world? Ar pasirengę tapti kvalifikuotais, tapti pasaulio vadovais? By perfectly meditating on Krishna? Tobulai medituodami į Krishną? All right, let's do it. Taigi, padarom tai. Let's become perfect meditators on Krishna, become the world leaders. Tapkime tobuli Krishnos medituotojai ir tapkim pasaulio vadovais. Ki Jai. Srila Prabhupada Ki Jai. Srila Prabhupada leading the whole world out of chaos. Ki Jai. Gaura Premanandi. Shila Gurudeva Ki Jai.
Oops. Tell me. What did she say? No, there was no questions on the internet. I looked on the internet already. Jai. Bus dabar šiek tiek mokytas padalins prasadą, tai kas neturit kaukių, tai prieidami prie mokyto užsidėkit ir bus dar padėkliukas, galima paaukoti, kad ir kiek galite atsidėkoti mokytojui už jo atvykimą ir tai yra labai iš tikrųjų palanku, tada žymiai geriau įsisavina ir žinios, kai atliekamas paaukojimas. There will be prasadam for distribution. Oh, okay.